donc selin chinin galo akle tan saba kabe juma dondoma Imam Bukhari abangera here bayna na jiya kono kabbe wana mina abangera akadem senya kono amawati janke fashi surunyana fake fatura atura abamso bolo alena abamso debe alhamdulillah ala ye bamso inge bamso nyumai ala jondo aka ala ko kabbo fuka dante ame ala deli halbi ala kabanyuma di anere deuma banyuma nafanga bongo sebe muso inde cetiri ke dina ka din lasu kalanna ka cetiri dinga kalangola kabina nchininini aya fitini mina kata di qur'ana do magawma minun kabara demson la durusili Imam Bukhari ya la durusi fatara qur'ana bela jeren durusi ka ba kasoro ashima teme santanka fo sebenango be damna kabina damna watil men shi be purumuro kasoro kan kaka la ala be den sebela ma wolu ba damna kabinu chini kata abise santama wati mina o yasoro qur'ana koni o be durusi la o be dalendo akona na be fo Bukhari do kona ti fo yugere do ni hadisa ko inte doni tagabolo shitei arabu kan doni tagabolo la ko Bukhari te min ko kata danga yoro otei qur'ana durusilen ko fe ka ban asorola ka wule aka jamana aka dugu karamogo mogo bolo daleme minu ka karta e don kelay abita don mina wo fe don doni abe demsiyen kono ama koroba ya folo ashibi tadafa santan woro lawati mina o yasoro ay hadisa min durusa kona o bita fo hadisa bata ani ko be durusilen ba ko kafara ka qur'anak ni sebedo koma man talaba wajada mo ni fenyini ki kesiri ibe do soro ana fara ko ala soni mataya ko nte mo dalen to ka kirunga bika de ibe haraka do de ke al harakatu baraka arabu ko te lamaga e barkadi man talaba al ula sahira al layali ni mami korota nyini ibe shushi nyama ayinin bela jenen don ka shito shina na dafa santan worola ale ana balma koroke be to ko Ahmad ani o ana wulu bamso u farla nyonka kasira mena kabo irishi jamana ka irishi dende do yado nyofo yekuma damnan Bukhari ta arabu yede ibe o mana kande ma ko farafin kala na chugo ko ibe ta arabu boa doni ala de taye yuti hikmata man yasha ala be dondi mo ma minga di ala doni ala de taye irishi dende do irishi jamana kilengene min fleni aka dugube Bukhara nyina nyaka dugu mo ye Bukhari yere ka dugu mo nyu ye nyina heji yoro la nyu ye baro yere ana bamso na balmake wulla kunyeshi Allah ta'ala ka subarka mabayma no ye alkaaba ye kata heji ke osa o yasra shibe santan woro ana bamso na koroke utara kata heji ke heji barakela ka ban otuma ayi kunda Madina ka kata yenno kata wati ke Madina yenno bamso ni balmake sigina ka leto sabo olu e don nyinde ye no ye jimi ta soro yoro be do mi fo ka to de konna na sa Madina tigo konna na aka kitabu mbe nu ba fama ko at-tarikh al-kabir ayo de wala fo ka to yoro da sura kira ayo kaburu ayo sigi nyoma ya bagaye Madina donc aye o barake o kofe anana kana kosi disi Imam Bukhari annawli akadoni nyini barawla doni na ye karamogo min gome abe garawla abita doni minani dam na ye karamogo min gome abe garawla abita doni do mina ofi mogo nyambala kadogo farsugo mambu dondola nana siga ka karamogo do koro karamogo inna ko abe na haditha lakali haditha inganga lakali a sanadu foto yeba fo an ibn fulan haditha kanga fo ko nyamina karta dengela karamogo ken nana fili ko an abu fulan Bukhari tigilen to akoko ko karamogo ko amanya de woroni be tena takamo iteni karamogo tegena ko abe tamako ka amanya
karamo labango kayen kono karamo dona sokono tara gafe mafle soni karamo ke bora kana ako ego ko te bo jumando e ka fota ayata ka kala koma be karamo che ka kitabu kono bongo na itugo karamo do anniso diara ay foli dam ko fa karamo ken nani kon nangi ko nen nyambe ala ebe doni min fe o ti soro ne fe yade fi ka wuli de ka minanta ebe doni de sin e mako be mina o ti soro ne fe Imam Bukhari ka soro ka lawli labensa ka soro ka jiyan yala damna ni ko Madina ayyenke ni ko Makka ayyenke ni ko Misra ayyenke ni ko Baghdad dugu babba menube ni dine tumbe nyine o yoro la Kufa o Basra o aya be do nyona asengoro na ya me ko sahaba kelen sigira yoro abe wuli ka yen segere fa ka ta se yenno na sirai hadisa membe abito mina otigila mo Imam Bukhari akakodam nanani chugola doni ka yelekata akakobina fanga sorodam na wati mina fanga bika bunya don dola annana da shufe ayaye sugo nana da al dugu jera wati mina wati doni ngela membe ni o donindo alanya siranyama ayilla be ataro fe kwa beta ka sugo koro nyingalike kwa ye sugo doke ko atanya do أقول دون كلمة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني واقف بين يديه وبيدي مروها أزب بها عنه قال كسغول كرني أقول يا يري سغول سورة أكركم على كرا سجلندو علينا نكنيجو على كرا نيافي على إمام بخاري في فناندو بي على بولو على ترى أبو كيكا في فالك فينا ما منو بنا ala kira no fa be ko lu ke ko fifa ka feyna ma imbe fifa ka boy ala kira la kale yo de yesuro sugola ba ala ta do ni yemi fenyi fasala ba'd al mu'abbirin sugo fatar bagawa taro do nyini ngal o ko yeni ya ko ko nyaaye ako anta tazubbu anhu al kazba ako de binan galon gen ka bo ala kira galon minu dilana mo fe hadisi mawdu galon labe ka da ala kirala ko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasoro kira jelendo ka borama on galon minu bina da kirala e fi fanandigi jolende bi ku fi fa ka bo kirala ka hadisa o ka sutara faraka bula ka do fu yadda keneka nen te kirata ki ka sugo be nende yira otuma ko baradi bo Imam Bukhari continue na doni fe ay doni nyirin ke atebe ka ke atebe ayere ko ka bo ayere ma ko ale doni mina gurgu sabade ale doni am na gurgu sabade gurgu folo ale ya mina sanfe mo la doni ke la baw gurgu flanaw ale ya mina akati goro la akalande nyogo gurgu sabana ale ya mina duguma mo la akalandew ako mo tike don ke la hakika e fika doni mina ni yoro sabade sigatola iba mina ikara mo fe ikalande nyongo mfana iba sorale dodo eto abi arrange wala kalambe ke olufe asabana oyi duguma mo ye kalande ndo bi kalando ke yoro dola ka soroka na kwa bina to da faife iba sore karamo ke tigile ndo ibejone ndo dola obale bolo nga min fana be bolo ale bejone ona ode yale wuli ka seya ni kera ma ke gonyedu ibi mi ki dalenti ka sore akwa le doni mina ni ngurku sababe awaite ke doni kala hakika efika mina ni sababe Imam Bukhari a continue na abe doni ke ni chogola abe doni ni abe doni ni ala ya ke dondola ani karamo do farla nyonga olu tara fo Basra utara kalande yala kalande yadam na ne dongo do nu tara bena ka bigido bena ka kaido bebe sebene na ka ke kata Imam Bukhari nale konna na te buru ka te manganga ba je doron ka moso ka si ya na ya moso ka si do ya enregistrel dam na le ya kungolo fe digita bolo atika foike uye wati ke wala fodun na kuntala jinya wati na cheya ani minu tara don nyin na uyo faranyonga kana Imam Bukhari la ha ke Imam ko sebeke ni de ha kabina nduna ya mobe kata kalange biki bu bolo beta sebeni ke dungodo doni chama babu bolo eteka ka sebelike otuma ebe tegini moye kata so
uba jalaki ka jalakilin nana cewati mina Imam Bukhari na ya to beka kafu nyogon ka kene kilinka bebe kene kilinka wati mina ube jalakilila ka ke ayi kantu mallaka akthartum alayya ako chai kuma ce yanga ta kujugu fa a'ridu alayya kitabakum ayaka kitabu ba ku bana minin ya ku jirana de woroni bebe ka kitabu bobo ako ko beka tamna dai tam ka taudona basra domina kana blaudona a hadisa dam na tuko Imam Bukhari tari bi hadisa wata ani woro ayabbe go shakungulo la fada malama salama wala na munge abeka fo na yeminta tomitaji na yeminta kala kilintaji anana sero dola kitabu tigu na doka ijode ko nganta yoro ni encourage folo alebe ka fa kuna kitabu tigi ba fo ka kono fola ka yoro ni encourage ala kunye durusili takadama okoto Imam Bukhari ayereka karamo kumbe Imam Bukhari yira dondola ko ke annama khulika lil hadith kabe ko Bukhari dana hadisa yere kama kabe ko ma dana kama donna do tuma mangutu ko Imam Bukhari ko alai hadisan magaya ke kadama ko mi alai nege magaya kadi nabila dauda makibo yam continue na kalam feri chugo ina abe kaka ke kata abe bo dugula abe ta dugula abe bo dugula abe bo ta dugula Imam Bukhari tolo la kana to ka tege ciya karamo kun kelengelen kata na sere ma di devi ay awaya tamane Allah ba na tege na ko ere be faraka kalande ko Imam Bukhari yo ko ke anga doni ngela ba mimbe na ma fo mako Ishaq ibn Rahawi aka karamo bado yoyi uyu ka karamo ko bawye oni Imam Ahmad ibn Hanbal no ay kalando ken no begol kaso Ahmad ibn Hanbal ka ko Imam Bukhari sambi sama o ka korona ye sambi sama sabu Ahmad ibn Hanbal ale wolola ala kira ka hijra sankeme sambi woro annani Bukhari wala sankeme bi konoto annani sambi sama de buci Ishaq ibn Rahawi alen Ahmad olude kategori don ngai Ishaq ibn Rahawi ka doni kala fo annana seyro dola karamo ko ngo ko na ale be kaka wala dafo ni Bukhari nana sigi doron ko ale jabi to ka sigedi parce ko ale be sirale kanana tafli anye ko ayo ka kalanke ka ke fo kana tege da karamo ka kalanga fo ka ta se adam karamo ke ren nan Allah bani yoro miya kamana gba hadisa wala abito ka Imam Bukhari wele ka yin don dola karamo ke sigilen ba kan majlisi la be darsila Bukhari sigilen ba kere dalanina nyin gal kala don na doron ga so wajil la daro kan nyin gal kiro ka akon karamo ko ma fe ki nyin ngaw yalaw ni mo ko min nyina naka muso furusa du yalaw kitibe tugodi karamo ke wala da jo ayi kun chu duguma ka miri ka dese ka yele ka miri ka dese karamo ke kon sigilen do ata do abena min oro ni be Imam Bukhari ko ma ko sal ko cidenga hadisa min be ko Allah taala fate Muhammadu mantum mena sema madama uma bara wala ma ukakumani ayi dusukun nyina ne ko ma barake koyi ngeni yere matriyere innamal a'mal binniyat ne ngeni yesirwa akuko mo min nyina naka muso furusa dusukun ma barake dama kuma kenai Ishaq ibn Rahawi ayi sigilen to ayi Imam Bukhari laje ako laqad kawaitani qawwaka Allah ako ne sementi ya alaki sementi ya ay duwa kai saba ya bo wodola ne akun kurolende do me kalandi ngera sababu ye ka sama ka bo o wodo ay kalange o chugo yala foka ta fi Ahmad ibn Hanbal numa o min yanga mazhabu bannani o kalandi labai atara se o fe ka kalanke o fe ka kalanke o fe fo Ahmadun nan laba be wala danna Bukhari rabu Imam Ahmad bin Hanbal fa Allah bana be wala damna nani Ishaq ibn Rahawi kun ferla dongo do ba fo ko lu mam moye dugo ko lo sambe ko be hadisa kene man na banane donga bonyo gona kateme Imam Bukhari ka kwati otin Imam Bukhari aka kalande no ko kale ni Imam Bukhari shira dondola
o ka tagama do kono ale voyagera a fait ka taga fo ka kotigi ale kumbe ka Imam Bukhari jate mina ale nana karamo kenye shukelen kono Imam Bukhari be wuli ko tanduru ke na idda ka minti damas no godore be balaka e awilla kisi abaka tannege bo abe tamene abe kitabu do abe yoro do fle abe yoro do sebe tugo do la yabo datu abo bla abi da doni so ni taw ibaya wuli ko tanduru shukele ko ne ko tigi bina jolis no ko sisa a sebe donindo doni ko yimma tugo yamena atani tulonje atani foi faranyonga darsu jero Imam Bukhari ni munya ka takabulu tumana mina ayo kesa kana kuma zai ka karamugo uteme ka ta doni abe ka tegedda karamugo kana ta anana Allah jarabi karamugo ka fanta hasidiyan na wuli hasadan min indi anfusihim karamugo na wuli sa kabla Imam Bukhari kira Allah jarabi ya bolu kira Allah jarabi ko sebe sendo atagamato anana te Iraq o don dangama muhaddisu min be Iraki dugu kono don dangama ka mola kala beba do ka sayi hadisa donaye o mo keme nani o de tumbe yudo o ya me ko Bukhari be na dro ko fo kata korobole fo cenga jomba ya ka yira mo la fo mo ka jomba utara hadisa fo me no sanadu e shame ka o yo sanadu yelama ko de Iraki kawma ka Iraki ka sanadu ko yelama ka di shame kawma ka yamanin taw yelama ka di maganta o makawlu yelama ka di yaman taw Imam Bukhari nana do Iraq o hadisa fɛn fɛn o y'u den kana fɛn fɛn yira dɔrɔn a y'a bɛɛ fara ka bɔ sutara kɔnɔ k'a bɛɛ segin ka bila yɔrɔ a bɛ munumunu na ala y'a kɛ sen dɔ la a nana fɔ ko Imam Bukhari k'a kan ka taa Bagdad a fɔlen ko Imam Bukhari bɛ na Bagdad o don danga ma jama min bɔra k'a kunbɛn a cɛyara dɛ jama nana kana fan bɛɛ lajɛlen labɔ ala ya ka nana do u ye foliw kɛ ka barow kɛ u ko fa ka don kelen de kerengere ka di ala ka jɔnw ma u ka sigi o don na donc o don in na foyi gɛrɛti na kɛ o tuma u bɛ na kana ɲɔgɔn hakilila jigi hadisaw kɔnɔna na jakɔrɔbɔli Bagdadi doninkɛlaw farala ɲɔgɔn kan ka taa sigi bɛɛ bɛ kule ni nin cɛ tɔgɔ ye k'a bɛ fɛn dɔ a bɛ fɛn dɔ mais ko an bɛna a degré yira bi ka doninkɛlaw la u ye doninkɛla ba bɛɛ bɛ kule ni min ye ko kare ɲɔgɔn tɛ o y'o mɔgɔ 10 de woloma k'a jɔ mɔgɔ 10 doninkɛla belebeleba mɔgɔ 10 o mɔgɔ 10 in na ka sɔrɔ ka hadisa bɔ k'a don u bolo karisa e k'i jija hadisa 10 an y'o d'e ma fo ka taa se convention banni ma o kɔni 10 kana bɔ i kɔnɔ dɛ a 10 i b'a bɛɛ sɛnɛdu yɛlɛma ka taa yɔrɔ wɛrɛ k'a bɛɛ matini yɛlɛma ka taa yɔrɔ wɛrɛ o ye ka baara ye u bɛ karamɔgɔ gɛrɛ ta u bɛ hadisa 10 di o ma o karamɔgɔ 10 hadisa 10 dira bɛɛ ma o taara bɛn hadisa 100 ma hadisa 100 a 100 in bɛɛ sɛnɛdu bɔlen don a la k'a don sɛnɛdu gɛrɛ la k'a bɛɛ matini bɔ a la k'a don matini gɛrɛ la k'a bɛɛ falen k'a kɛ nin cogo ye nka olu y'u labɛn a kan mais Imam Bukhari ma labɛn a kan ale ta ye dɔrɔn an bɛna baro kɛ k'an bɛna ɲɔgɔn baro k'an y'a dabɔ o de kan Bagdadi doninkɛla ba fɛn fɛn bɛ ni bolo bi d'a kan o bɛɛ sabatira kɛnɛ kan bɛɛ bɛ kɛnɛ kan u ye ci bila ka taa Khurasan doninkɛla ba fɛn fɛn bɛ o bɛɛ nana fara o kan ani mɔgɔ minnu nana sa f'a ka taa kɛ an yɛrɛ ɲɛna a don a nana Fatul Bari kɔnɔ jama min tun bɛ yen a don a bɛ taa mɔgɔ 20 kɔnɔ kɛnɛ kelen Imam Bukhari de nana sigi o cɛmancɛ la ko k'a faro mais ko an bɛna ɲɔgɔn baro a sigilen ani mɔgɔw bɛ ka masala waati min na yɔrɔ ni bɛ karamɔgɔ in kelen wulila o ye ishara kɛ o ye kɔrɔya k'a ye a ko naam ko hadisa dɔ bɛ ne bolo m'a fɛ ka n ka hadisaw yira i la i k'a lajɛ Imam Bukhari a ko k'o tɛ baasi ye a ko bisimila yɔrɔ ni bɛ o ye sɛnɛdu ta حدثنا فلان عن فلان قال حدثنا فلان عن فلان كسندو غوشي فكا تابلا على كرام كماتينون تاسيزا كو على كراكو كو لا كاليكا با ko min nana ma fe ko hadisa nyini fe yala ebe mun foni hadisa inga aklala ka hadisa kilin la kala yoromina Imam Bukhari sigirendo ayi kungolo la don fa qala la adri akon tabu ako bon hadisa flana membolo ma fe ko fana yiraila ako bismillah
ayo senadu mina kata haddathna fulanun an fulani foka tabla senadu dana ko kira yo lakale ko kuma yin foko ba yala ibo hadisa danwa faqala la adri akunta hada jamat la grupu fi aw minun te foido ya da nga teli ko fi wala ko ko to ko doron de benna mo be kan lakale ko nyu don kala akran ko ni te foido telima minnu te ubulu da yaro do ulu teli yara ko damina nga donin kela karaki minnu be jamana ulu ko ni che doli kela de parce que fe nyanga mine na dile mo di ke malo kama ni malo kise nyuma nyanga mile nyanga na kato di ma ki ko do mo bi ke o kawa ni min dira ba foko nta do donin kela ko ni donin kela minnu te fe ngala ulu ko ni te foido ko to ko gansande bala o ya ka hadisa di kelengele foka ta tan dafa imam bukhari aba kungolo la maga aba fola adri yen hadisa min la kalneten do o tarat la pew flana wulati jo ko bo ko nyin gallo be ne bolo sal ko hadisa do be ne bolo o yesena du mina nyamina karla katabla ala kirala ko ala kira kota imam bukhari ko la adri bal maslama bara willa koy hadisa kemen bella kala kelengele katabla dana sigilendo kata hadisa kemen bella kala na seneduna matinu ye ka banwati mina pew utlale imam bukhari ko utlala ko imam bukhari sigilento mo folo mi ye question ke aku pati ta bulu foi sebelenta sigilendo ako karsa emiye karsa denye ni question folo di mo tayna ama do to fale do tala do fa to ma fale do tala folo min walla kijo akuye hadita folo min di ikuyo senadu mina karsala katabla ala kirala kiyo kuma min foye o te tiaye senadu min lakalo to hadisai ngai senadu min lakale o hadisa o mina na karsala nga matini min posiza o matini o be senadu mina o mina na karsala ko mina karsala katobla ala kiram aye o takele o ya hadisa flana min dauka ko dauka aye sabana min daka ama flana bla sabana plasila mo bla nan plasila ayo ka question tambe jabi kuma ya dama tartibu la kibo ngani ala min no gayma be no gayma o fala e jumaye shatul muasara ata asiru ka kekele no ye doningelaw ku ya mina karamogo mina kasra au kile bena ku me kile kelena anyana madobe ni mami ngo kwa wala damina karamogo kela ka anyana mato anye tarikhu laje chiado ashi wati min fara ni karamogo ke uyi nyogon soro be kumbe wati kelena o tabatira donc donna to fe ka hadisa beta avec soyewe parce que au kile nyogon be imam bukhari ko kwa le bolo o te watake imam bukhari ko nda ko juma me watake shartul mu'asara wa shartul liqa am bena kile mano sabatira aka sabati fana kwanye nyongara kontere an nyongo kumbe dolola me antle bi ka kile nye wolola ka sa idi ka dugule ne wolola ka sa ne be nga dugula amandele ka nyongo do ko na ya ka do ko am bena kile me eske ko abedla maga nga mo ko chama me wolola ba shi ke maga o tese malla re wolola bi shi ke tese maga ke ka fote do ko ka sa yalla kali maga one nyongo soro me na ya fa enya ni sharti mate kana cheshi fe ni bukhari muslimu ko ka lebe bukhari la dige ay alan japo ni wala ko che ko ntesenna ka benne wasa karamogo ni kalanden ka yekile kilen kono ka le bi wasa dola aka kitabula me faka soro ye nyon kumbe mo shi mate kana na yefona kere imam bukhari o chete dinya be ki ka kitabudla iye mogo ka kuma do akono adoniya bi yoro ani karsa kile bena adoniya bi yoro ani karsa de la ka nyon kumbe hal ni shiya kelendo bukhari kele dinya be che shi mate kana na sharti shartul liqa ay nyon be ay nyon raconter mais bukhari doro ne bise ka nyefo na ye kalande min gofo abafo ni kalange karsa fe we nyon kumbe yoro ne abofu ala di sera ko ke kitabu o sharti sera ka dafa ale ka kitabu nafa bunya na foka ta dante
ay kitabu indla kataban o cogo yala santan woro en kono o kofe ka kumanze ayere ba wala da di mo ma yaro fentiki de ba ka fendo kone donc ay barake ni cogo yi wala ta ay nyina mayeke ka nyina mayeke ale era bolota na duka na duniya soro anana nyini sa kwa bini senze ko kata afasola ta kata sigisa otuma abito ka duniya di adama deuma ka mo la duniya anga ka duwe yoro jumaye khara aye jiya cogo balen ko fesa bi fale imam bukhari ma ko hafizu dunya jiya bedru silikala jiya be ale de ya bedru silikala o de la mazhabu be a bela jeren ka tabolo do bale bolo an fe am mazhabu nani de do non te mazhabu bita fo bisabani doni nga ale imam bukhari be mazhabu imbe kalama o de la ka kitabu yoro do be mi sera ya bi boku chaman kalama kasre yere to mazhabu do aba foko wa qala ba'd an-nas mo do ya fota o ye mazhabu do korito ye kayira ila na ma to fi donc ay nya bedo nyona sa ako ka be na kana sabati afei otumaka Allah taala ka dine kasro ka Allah sesis imam bukhari bin nawati minani bukhara mo ya me kafoni ndoni ngala bayin willa kumbe duka bede nuso diara jama bora kata kumbe abe farsa ku flawal ma farsa ku sababo farsa ku kilometri sabaye o flawte kilometri woro wal ma kilometri kononto jama bora dugu kono bukhara foyi kata bukhari kumbel donc jama bora kana kumbe ka senze kana dugu kono ka bonya sugu bedaka annana aye mogola kala annana kana bara damna tugu abe continue na ka bara tumana mina no damna na mogo kala yora kunye fla ya bolo kele o ye misri kono nae bebi nafanoye sabu nini sabatira dine kono yoro ba e dine fambaga be ceya an chama be ba so ambora so ma ta bara yoro la chama be halu madu so kono kono bon na foro la ko fenga na fo misri la dine be na don chogodi donc fo darsu do ka kemi be kem misru la obe anga société dem ben nafa o dugolo wala da obe ke kalande o tayminu ka baranye shina donc akuye ni yoro flade misri kono o darsu ani so kono anana kana bara damnata abe darsu lase aba lase ala yake oluka fama babe o don dangama wa fama ko Khalid ibn Ahmad az-Zuhli wode Bukhara o don dangama ale de ye amiru bay ale de be kunai Bukhari nale abe walada di mogoma jaman yesinendo ama tuma chama iba jate mina hasiriya do be fama oni don kelawche yaro jamatigiya de kadi famai bo don kela fana tita jamatigiya ko de bo jamatigi fla do bi nyajugu bodola donc toujours fama chama de ba America fo don kela bolu contrôle la kuma be mais fanga jumaw ni fama matli parce que ala tamana fodora fo ite ala fe ni cliente chidenga kuma te fotle bon no kuma bi nyefo edu matle do iba fo ko kebe jon contrôle la sisa edu bi yere ku be contrôle la ka soro uti do yere Bukhari nale kana walada damna walada diara bebe girina ale mi fama isa ale ba fe saka ka fama ya boli imam Bukhari ay cibla ka imam Bukhari wele ko ka ta fa imam Bukhari nyana ko kuma ale de yi dugube amiru bay yana marabe ale de ba be kuna donc ale be minyini imam Bukhari aka wati do kerengeren abe wuli kana ale ka so kana ale kala ka sahih Bukhari anak aka tarikhul kabir abena ale kala wala ana ale deun ufaso donc olu tse ka ta ménager mo ko to ale ka wati ka dama abita ale kala Bukhari ko aka chide ma ko yibita po Khalid ibn Ahmad konne ko na ba fe ko nga kala akan soronga misiri la imba kala kele flana na ba fe ngan kala ube ni misiri madaya kan soronga so ko mba kala fila akonga ne Bukhari te doni dogoya ani doni dunga untu dogoya to nya fa ko ne Bukhari tise
kanga kitabu ta katoka yala ala abwabi salatin fama bonda ulaka yala utenga bare nabi feka kala demu ba feka kala tawbe kala misiri la chugo me akanai wal ma bena sokono kon tise ka mogo do kerengere ni doni ye duna ba'd kasra dawta uchi tarafo fama ye fama ko kai jona kan fo alim ka jona ali kale mabul Imam Bukhari fana kwa akachile tafa ye kono mabbe fama mao kone ku kakan bali kun kana doni na se dalluna soro ne bol lahara dona ka fa alaye ngume ka donna se de ngai ka jon karta de embalala ko oba ale la se ala yor lahara don la se ya damachi de yo abe toto kungolo la de abe toto farkolo lawa don wala na majaya kambali ona ke dallu yembolo ala yor lahara do kabino kera famani Bukhari ma jimi ka ta fangelen pete donc aye Bukhari fara jugu kasa dabali jugu tige anana to lata okma o donina ko korompile minumbe dugu kono yi olu de chide yo ayi dolu latita ka olu shu kabla Imam Bukhari la ku ka kuma ka mazhabu ka kaka tabulu mai olu fana willata no ye fama namina ye otuma olu yo kulechi damna fambela jenena sa donc o kele fama fana yo ke dalle ako boko alebe Imam Bukhari ka ba sufandi ka ba genga bo aka dugu kono ka ka minan ce ka ka bo wallahi Bukhari ya fasobla ni chugudi Bukhari ya fasobla ni chugudi ka bode dugu kono ale de gouverneur yim mara de ba ale bolo fa ka dugu bla kala wulla ka jo atenga Imam Bukhari bena ka bo awolo dugu afa dugu awolo la Bukhara afa dugu de do Imam Bukhari bena ka bo ni chugo ina Bukhari bora ni chugo de la afaso mena tigin faso la onana keni ni ala cheni dine ko ye faso ko ya be bo o de la ni mo ka dine ye faso ko de bale ka dine na aka dine titanya fe chidem bo chugo Maka kata Madina Bukhari bo chugo fle afa dugu kono ni mona kwa te kale fama ate kale sago ka te kale sago na kuma donc kwa ka dugubla ay Imam Bukhari gbe kwa ka boni to ina Bukhari na ka mina bora ka nyam abole sa dugu kono atado abta yoromi nyana maya yere corona ka donna ushulendo kablala fama fana nyeta na kelai ma sebe obe se gut senga soro dien ngono de wallahi adiguna corona abora ay alam ay miri abalma do be samura kandi dugu dola uba fo mimma ko khartanka o duguni a hakli jigina la abalma surma do be balman nuna a so mo ba min be o to ko ye ko Ghalib ibn Jibril a hakli jigilo la akoko min balma do be khartank mena nyesi olula kata sige e folo ni yen yere latia ni bita jiya yoro mitan na soro ko nyi agene de bora ni chugo ina aka yele nga fen sanfe ay nyesi olula kata jigi oluka samura kandi kaw olu fana ya me samura kan ko Imam Bukhari ka gbena ka bo afasuko donc ka wulila nga ko nyesi dugu mina ka tara kartan ودي قرية من قرى سمرقند ديكا مرابو ورايدك أولو كوفاني أنا كوشي بناتهم من أنكونو أنغا ديليغاسيون ولي أنغا مغبلا كتا إمام بخاري نوفي أنغا ولي بلاما أكنا سيغا أنفي أن بسو أنبا بسم الله بنا سيغا أنفي دون أبنا نينكا كسروكا مغبلا كوكتا إمام بخاري نوفي غالب بن جبريل akudun dola Imam Bukhari ya kashufe seluke kana se akashufe seli labanwati ma abina duwa ukese wasoro fajiri kasus donc ale jolendo kerefe ale be ta manga meso kono kale nyambala Bukhari be ka duwa uke abe ka wele fa ya foko Allahumma innaka ta'lam annani qad daqa alayya al-ardu bima rahmat ko ala eba donne Bukhari be yoro minabi
ni sagana de dugukolo corona ne ka ni fenye dugukolo ferelen do mena to fuite na dugukolo sanfɛ otuma ala koroni tigambe ne ka fakbidnu ilayka kam mina katiyere asura gena ka bo faso ko donc abe balman no fe atado abina ta yoro dusu kashi abe ka ala wele ko dugukolo corona ka ale ni duwa o kalanga me bukhari ja ala e duwa o inja ale ballamuna samra kandi ka o ka cidew nale kana wele o ya sura ayekle dama dama da fari gwana doni donc fargan na kesi sa abe ka lafiya sis olu ka cidew na doron kana seyenno kana cinye faye akonni ala sonama ko mbaw ka ci jabi mbaw ka wele jabi donc ni ndo aya laben ko habita samra kandi fatan kabini laben ka boy ko habita samra kandi abo labena wati minasa ayilla be ka ka socuro do asena no ya ka gulo sabare ka ka tagamal laben fanudo ka tlawla ka ka jela mugu sira kungolo la alla benen sisa ka ka yelenga fen labe kwa ka ta yelaka awilla ka be tagama ka ta yelenga fen ka sisa abika tagama doni kata ayi senta sindanya muganyo wana o kera doro kera ko me bana jibiya kereke sirilendo aka yelenga fena ayo ke doro ako ayembla ko mfarkulo la foranga o imam bukhari jigindoro ka adara dugu ma doro ay ala wele duwa ke doro shinya saba doro bukhari ne mina na udara wallahi nyana maya kerala sayana na kaka ka la benento hal ta ala ka dinin la teli ke bawo be saku nito ada feni tugo kabitu ka wele jabi ni boro yoro ka soro ka labenta ka janaza ko nyaw lab o shude la imam bukhari fatuli tarake katabe selincini shude sungalo kile bi sabada para sini ye seli yede meleke o fana ka seli ye sini ye o nuso jakera bukhari kumbel seli shu selincini shu bukhari ni boraka bewdo o shu ala jomba do be kale dalen tora ka sukono dut la gadro ala ke sugona na dale lati ala na kuma ze ka sugo abe ka sugo la dro kale sinaka ala kirate mena ka ti joro dol ala na kana ala kira fu sallallahu alaihi wasallam kala ka ti de akaidu na kana jomunde la be mun ke yanno kala kira kale ma ko ko amana basila ko kumi muhammad bin ismail kan na amfa ya bi kan na no kumbe yorode wallahi panana kan ode kun ne ciden ka hadisa do chantigiya ciden ko ni mu'mini fatu don sera abellate sangulo yorobe dugu kolo yorobe meleke be ba kalam be ba mu'mini nyuma ni de be blakana kana mu'mini sato sado kana kumbe nu nana kumbe ala kira muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam ube soro ka nyingali damna karta ka kenewa karta bedi fo shuni dobi kanto doma ko ayato tisa abora nya tegala tisa amala lafiya fola ayato akala lafiya fu yere be nyona sabali nyingali ci yako dudu ku be do nyingali kala karsado aba fo karsa be akakene karsado karsa ukunye ala sosola bawo kera ala batula bayidi karsado o murtira ka tegako karsado fa nana ya au maye ko amaye o be singa fodoro ko la ala ذهب به إلى أمه فأمه هاوية وتفسير يرى الله نهاية سابنة donc nin ale fatu don chufe ni kera don na wulla don ka bolono blaka sebeni ke kabla o watin o kle dama don sanana na saba ko bukhari bana ko bana wati juma ko shu juma ko selinchini shu ka bana wati juma yo fodoro ako wallahi ko ne ala kira yeni wati yere akon makuna na muhammad bin ismail kumbe ko janin gunye bukhari ka fatu ko soro ka labe ka asula be kata asudu fatuli onana ke kabe ala kira ka hijra sallallahu alaihi wasallam o san kemefla ani sambiduru ani san yani ani san woro san kemefla sambiduru ani san woro
donc si bela jene sambi woro ani sanfla nga sanfla yi kletan sabayaji awolula selincini ngalo kletan ani saba donc a fatura selishu kletan saba inde yaji sambi woro ani fila donc a sorola ka fatu o cogola mogow ka soro ka selu damna jinya ka soro ka dosi da ko kojugu kero Bukhari kelela de wala adamadi ijija ka sabati ala kula segen be jinya dorone ni saraka ba wallahi juya dago be ni ka tian fi ko fe do ninde sheikhu ye kuntala suryana aka hayatu ni fitini yala nan shirala sunnate ba la ni fitini ame do famoina ka do amena do kitabu mungono tlonge kitabu te qur'ana temenen ko fe ale de ka kene ka teme jinya kitabu bek amena do kitabu de kono azan ay sewi o tabana flana miya didrasna ko ta to mate karsa mi karsa de iya hadisa min la kali ku ya mina karsala o ya mina karsala ka mina kirala la ko to karsa ka hadisa e matini min fo yo te iya senedu min la kalo senedu o hadisa o de fleni abo hadisa la kali nga e matini min fo ne o senedu o e ninde ayo tamfana bese ga tugo yala ka taw tugo la mo kele fila saba nani foka tabla mo tanda Imam Bukhari tilawati mina gurugu kelen ko ko an kaba ko yara ko cheta ya hakli jadai ko sira kan hadisa bese gi nyon dala chogodi Ibn Hujr al-Asqalani no ifatu baritigi ako ko donin kelaw makaba ko Bukhari kelila ka matinu segu nona ka senedu fana segu nona don kelaw makaba ko yawlo لانهم يعرفون انه حافظ don ngelaw ba do ko Bukhari bi silkela de yo don ngelaw bo don o hadisa dun ni yo silsila o durusi kaba o be ko na abana na nya gamina do iba do ni teni ko makaba ko maka don ngelaw la de me o chetan min wulila jamana kana nyini ngali ke o ka o chetan bo do nyona karsa de folo na karsa kera flana ni ngera sabana ka tabla mugotana o kuma ko sebele mi bolo ka koro kele aflana o ka hadisa den sa yima dobla donya ni yo kan ye takdim ta asiru ban fakaji folo min folo be to blal e bo ka ashiri sana e bo ta kana folo la me aya besa nyon dala mo kelengele hadisa kelengele fo ka kene be sigi nyon dala ko ma question dira ma chum ko doni kera udabali bana Bukhari lay hadisa te udabali bana ni yorode me mo hakili sera kan bo nyon na chum gani ala yemin no ya mo ma o be no ya te tumana mina atlalan na don sa a nya don na yedde gami ay ko hasiriyate tiga ba frola de beya don sigata la Imam Bukhari don kala donc atora ni la halayala atoro la fatara do Naysaburi o dugu kono adone yenno abe don do min danga ma uluka karamo bado be no Muhammad bin Yahya az-Zuhli ale yere de ye mogo la shuka bla Imam Bukhari la benina ako sini aka kalande u jamace mani tugo yin ako sini anya me ko Muhammad bin Ismail kan na anfeya ako sigata la ko che mogo nyuma do sigata la che don gelay ma nyuma do don gela do yere la tanga baga do ako tuma sini antina majlisi kan antina darsu kaya ako